আমরা বিগত 2017 থেকে বিজেপি করতাম। তারপরে এই বিজেপি দলটার মধ্যে থেকে আমরা মানে শ্বাস নিতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছে যে আমরা শ্বাস নিতে পারছি না। তাই আজকে অনেক লাঞ্ছিত বঞ্চিত হয়ে আমরা এই বাংগ্রিনা পার্টি তথা ত্রিপুরা মথার পার্টি আমাদের এই কেন্দ্রের পুনরায় নবনিযুক্ত ক্যান্ডিডেট শ্রদ্ধেয় রুনিয়েল DB মহাশয়ের আজকে এখানে এসেছে। তাই আমরা আজকে এখানে অতি কষ্টের ফলে যে দুঃখ আমরা পেয়েছি, তাই সব কিছু দুঃখ আঘাতকে অবহেলা করে আমরা আজকে এখানে ত্রিপুরা মথাতে যোগ দিয়েছি। আগামী দিনে বিজেপিতে কোনো প্রটেস্ট ছিল? বিজেপির আমি বুথ প্রেসিডেন্ট। কত ভোটার নিয়ে আছে? আমার এখানে আমি প্রায় 40 ভোটারের লোকের কথা বলেছি। তারপরে এখন 5 ভোটার আমার একটু কনফিউশন আছে। আমি ওদের সাথে আগামী কাল থেকে আমার কাজ আমি শুরু করে দেব। এখন আমি 30-35 ভোটার আমার সাথে আছে। বিজেপি থাকার কারণে কোনো সুযোগ সুবিধা পাইনি? না, এটা তো আমরা কোনো কিছু পাইনি। আপনি না? আমার নাম রাজীব দেবনাথ। अरब सोंथिनि फाइमेनि कारण काकाय जों बांग्रिना साजाखै फाइका ताइ सिनियरनि EM सिनियरनि कैंडिडेटनो जों कप्लाय खायनो बागै जों एकदम बोखा तंथजागैनो फाइका जों आगे बीजेपी खाइमेनि बीजेपी 30% बाय कुन नाया अबनो जों बोखा बिसिङाव वान सुबै बायबिनो जे जों 30% एखाय दं नाङो दाइ 30% लगिरो नाङो होनै जों CNM नो लगिरो होनै अरब को जॉइनिंग खाइफैका सिनि राजानि दल सिनि त्रिपुरा मथा एमने बसु नुखुंतुय और सिनरा नुखुंतुय बोलते मने खादि आं द सिनरनि 5 नम्बर बुथ नि विधानसभा काय और निखाय 26 ताव एडिसिने आंखाय बुथ प्रेसिडेंट दंमोन बीजेपी व आशा खायो सिनरनि जे 26 उनको बुथ माने बीजेपी बुथ लाग लाखिने आमसुंना सावन अच्छा थासे सिनि दल बरक बांग्रिना लगिरना हनै थानसेन फाननो लगिरना हनै खायने एडिसि चौबारियाव खाय खायने हनै तेबो बुथ मार्जिन तै ताइ बीसी इलेक्शन नि बागैबो बरक दिप्लमतन कप्लाय खायदन बागैते फानकाय अमोइन तिनि सिनि दिप्लमत पार्टी व बरक যোগদান रुफायका लगी रुफायका एवं सिनि चौबाबो बरक तिनिनि पांदन मिसिंदि सुमायबो फांका सिन लगी तंनाय एवं सिनि अ बनिका चमनि आमसायो अरनि लुकुरक अनेक वंचित लांचित कारण कि अमो एडिसि एलाका खबजाबो एडिसि एलाकाव क्लायो अमो बनिका चमनि पार्टी अमो राजीव गांधी सेंटर था गरो थासिं सिन ताकु साइखनार kana बरक बसिके 2017 सिम बीजेपी फेमबनगे थंजाका अमन तिनिनि अ पांदन बिसिंदि आं सानमुसु अरनि समुद्र त्रिपुरासा हन्दी सिनि वानजिबो संनि लुकुरक बाय आं बंनि गानाव बसाय दंले ताबुं सिनि एवं बंनि जेक फायदे दंमनि बंनि वानजिया आं फायदे एडिसिनि बिसिंति ताइ एवं ब्लकनि बिसिं सर बस फैमिली बस बुतार अजग प्राय 24 25 26 प्राय थाइसिं ताकेसे एट खायजगनि 70 फैमिली नि प्राय 70 72 फैमिली नि प्राय 160 70 बुतार जइन Runtoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rizaka. Boni ni kumangka kumnu wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Runtoma Academy wo. Paditham mai hostelo tongui chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok dug number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok dug number